ካሊ ጻውዒትና ጽምዶ ነጠናኽሪ ብግልጽና ንጽውሕ ጽምዶ ክንብል ሰራዊት ኤርትራ ካብ ማእኸል ከተማ ዘላንበሳ ሙሉእ ብሙሉእ አንስ ክቡር ሚኒስተር ዑስማን ብሓደ ሓምለ ብኤርትራን ዝመደበሮም ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ኣብዝሃ ሰላም ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ በብዘለኹም ሰላም ጥዕና ረሓዋ እንዳተመነቕልኩም ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዝዮም ኣዘረርቲ ዛዕባታትን ትኩሳት ሓበሬታታትን ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሓድሽ ቤተሰብ እንተሃልዮም ሰብስክራይብ ብምግባር እዚ ቪድዮ ድማ ብዙሕ ሰብ ምእንታን ክባፅሕና ላይክ ብምግባር ጀምሩ። ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ቅድምና መደብና መኻድና ግን 8,000 ሰብስክራይበር ኣቲና ኣለና 2,000 ሰብስክራይበር ንምልኣያ። ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ሰብስክራይብ እንትገብሩ ላይክ እንትገብሩ ዘለኹም ቤተሰብ ድማ ኣዝየ እንዳመስገንኩ ካብ ሕጂ ድማ ብሓድሽ ትኩሳትን ኣዘረርቲ ዛዕባታትን ሒዘልኩም ከመጽየ ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ እስቲ መደብና ክብለኩም ይሓት ቅድሚ ሕዚ ቅዋም ናይ ገራውትና ክሳብ መሊና ንምርምር ምሕዝነትን ሕብረትን ሰሜናውያን እናበልና ኢና ፀኒሕና ህዚ ብሽሙ ኢና ክንፅውዖ ሓደ ናይ ትግራይ ቁም ነገር ዓብይት ቁም ነገር ዝገበርዎ ናይ ትግራይ ናይ ወታደራዊ ልሂቃን ሓደ መሰረታዊ ሕቶ መሊሶም እዮም ና4 ኪሎ ዘናወፀ ታይቱን 4 ኪሎ ዘናወፀ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ፀረ ሰላም ዝኾነ ሓይሊ ኣጽናተ ሓይሊ ከምቱ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ዝገበሮ ንዕዋቅዑና ክብል ከሎ እንብልና ችድ ኢሎሞ ጀጋኑ ኢልና ተሓቢና ችድ ኢሎሞ ከም ድሞ ችድ ኢሎሞ ንዑንፋን ነዋቅዑኒ ክብል ከሎ ችድ ኢሎሞ ሽዑውን 4 ኪሎ ሽዑ ተናዊፃ እያ ፖለቲካን ዝርድእ እዩ ዘሎ እዚ ኣብ ካልኩሌሽኖም ኣይነበረን ሰሜን ንሕድሕዶም ድሙነን ጨዋን ጌርናዮምና ዓይንን ሓመድን ኮይኖም እዮም እዩ ነይሩ እዚ ናይ ትግራይ ፖለቲካል ሳቪ እዩ ናይ ፖለቲካ ውሕልና እዩ ኣብቲ ክድነቑ ዝግባኦም ክድነቑ ኣለዎም እዞም ጀጋኑ እዚኣቶም እዚ እዩ ተገይሩ ማርሽ ተቐይሩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዋልታዊ ቁርፀት ሒዙ ሰሜን ንስንሳ ኩሉ ሰሜናውያን ፖለቲካኦም ብህብረት እዮም ዝፈትሑ ሕዚ ከዓ ዝገደደ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ጀኖሳይድ ፈፂሙ ፋኖውን ጀኖሳይድ ፈፂሙ ትግራይ ከዓ ምሳይ ኮይኖም ሕኖም ክፈድዮም ዝብል ነይሩ እምበኣር ትግራይ ናትካ ተላኣኺት እያ ንኻሊእ ኣሎ ንሶም ተሸዊዶም ትማልኾም ገይሮም ኣለዉ ትግራይ ከምኡ ኣይትገብርን ተባሂሎም እንታይ ኮይኑ ዘሎ ሕዚ እታ ጭንቀት እታ ፅበት ኣብ 4 ኪሎ እያ ኣባን ኣይኮነትን ጭንቀት ዝበሃል የብልና ክባን ዕፅዋን ተሰይሩ እዩ ሕዚ መሓዛ ኣለወይ ኮናን መሓዛ ኣለና መፃምዲ ኣለውና ኖት ኦንሊ ኣብ ገርዋውትና ኣብ ከባቢና እውን ኣብ ዓለም እውን ደገፍት ኣለውና ህዝቢ ትግራይ ጓና ኣይኮነን ህዚ መሓዛ ኣልወ ኣይኮነን ከም ትማሊ ሕሽኪ መሓዘት ኣለዎ ሓንቲ ዝመንፈራ ኮይኑ ዘሎ ናይ 4 ኪሎ መንግስቲ እዩ ዘብቅዐ መንግስቲ እዩ ባላንስ ኦፍ ፓወር ኮምፕሊትሊ ሽፍት ገይሩ ንብል ዘለና እውን ጉራ ኣይኮነ ተህዲድ ኣይኮነ መን እንታይ ይርክበሎ እንታይ ዝሕሰብ ዘሎ ስለ ንፈልጥ እዩ ወታደራዊ ምስጢር ንሕና ውዘይ ንዛረብ ንወይኑ ዝወነኖ ቴክኖሎጂ የለን ሹሕ ግንባር ክኾነ እዩ ንብልፅግና ትግራዋይ ክትተብዕ እምበር ክትርዕድ የብልና ንብል ዘለና ሰራዊት ኤርትራ ካብ ማእኸል ከተማ ዘላንበሳ ሙሉእ ብሙሉእ አንሳሒቡ ኣብ ደቡባዊ ከባቢታት ትግራይ ንነዊሕ እዋን ዓሪዱ ዝፀንሐና ኤርትራ ሰራዊት ካብ ማእኸል ከተማ ዘላንበሳ ሒዝዎም ካብ ዝነበሩ ቦታታት ሙሉእ ብሙሉእ ተላዒሉ እቲ ሰራዊት ኣብ ማእኸል እታ ከተማ ተኺልዎ ዝነበረ ምንቅስቓስ ህዝብን ኣቑሑትን ክሓፅርን ክቆፃፀርን ዝፀንሐ ስትራቴጂካዊ ወታደራዊ ኬላ ሙሉእ ብሙሉእ ብምፍራስ እዩ ንድሕሪት ዝተመልሰ ነበርቲ እታ ከተማ ከም ዝተዓዘብዎ እቲ ኬላ ሎሚ ብወግዒ ዝተላዕለ ኮይኑ እቲ ሰራዊት ካብ ውሽጢ ከተማ ውፅኢና ናብ ቅድሚ 2 ዓመታት ዝቐፀለ ደማዊ ግዜ ዝነበረ ናይ ደቡብ ውጥረት ተጓዒዙ ክቡር ሚኒስተር ዑስማን ብሓደ ሓምለ ኤርትራን ዝመደበሮም ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ኣብዝሃቦ መግለፂ ብተደጋጋሚ ናብ ኤርትራ ዘነፃፀረ ብወግዓዊ መስመራት ፍሉያት ፖለቲካዊ ኣካላት ሕቡራት ሃገራት ዝዝርጋሕ ንሓደ ሸነኽ ጥራይ ዘሳስብ ዝንቡዕ ትረኻ ምስሊ ኤርትራ ምድዋን ዝተፃወቶ ተራ ዝጠቐሰ ሚኒስተር ዑስማን ብፍሉይ ፀብፃብ ሰብኣዊ መሰላት ዝቐረበ ፀብፃባት ንውሽጣዊ ኹንነት ኤርትራ ዘየንፀባርቕ ጉጉይ ዓለማዊ ጠማምታ ዘተባብዕ ከምኡውን ወፍሪ ብልምዓታዊ መደባት ዘተዓናቕፍ ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ ይብል ቀዋሚት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ብወገና ብ15 ሰነ ኣብ ጀኔቫ ዝተኻየደ ንኹነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ብዝምልከት ኣብ ዝቐረበ ፀብፃብ ኣብ ዘተይርክብ ኣብ ዘስማዓቶ መደረ The Special Rapporteur relies heavily on anonymous and unverified sources while giving limited consideration to information from
بدفيت صبيب ناي قدام عنكيل نزقربه كستات كيت صاري خمس ساسي إذا دما نابقوقي مدام دم تاز وسد كم زخونا نقليزا. This results in a distorted analytical framework that cannot be reconciled with the principles of objectivity, balance, and evidentiary rigor that underpin credible UN reporting. أنا ون بتمساسالي نزن إيرتران مدوان بتصاب سبعة مسلات حدنتها نمزراجن نمد خمان زكاية زلو تعري كنم كنو خابزخ لنا مجدتات حدا هجراو أجل جلوت ويوارساي نابلنا نجبرو سيامتاتيو إزبل زلو نستوعل بعلو تحد إيرتراوي هجراو حيلون تجادا لاي وارساي يكالو أجل جلوت كالن نابله ننفسو خفلاليا انكلو صبوق أيكونن نتنا حد النت قال سناد ما زيادة كبيدي قبره سلازن احنا نتبسم أقل قلوت زمزمز زلو أباها هلا نعقدتو نتبقى أبركتو أب حدا هقراو مسمر زلو تقالاساي حدث من هبو تقادا لاين بولو إزبل زلو أين فلالي يمال أختنا أبزي نقرأ مقداي كانت روز دل حدا نقرالو أبيرترا تحت غيح مسمرينا نسرح أول سعيد منقستي إيرترا زي فلطو منقستي إيرترا ببوليسن حقن سرعاتن زي دليو أي سرحن كسرح أي كيلنيو كسرح أي دلنيو أي كسرحن هوني انت وحده نعي كحشني صحفاتي قدمنا ميديا موصي بزم الكتم أكلات كنز الرأي اللي أقبر إيه أبتعتنا حق هاجر سلازلغو هاجري كحوي يقالس سلازلغو كل سرحي بهوري قبروني نابن نزتهم وتحدرات زلغو من زنبوركو من كم تفلتو حدا أبدفع حلوة وتيزلو إيرتراوي ملو تيت عاتيغون أبكد ميو من كسغاس ناي سلاي انتريو بزيت إزازني حلافيو آي تكوسن إيو أبي إيرترا كوموي نحتاتنا بحقن سرعة إنان خيد أنا خا كوموي نايزا أبنت أبزبن قدلي يخون أورارات برين سلاي منزعون زمته بروتو قديفوان تماسيو يقتصع خمس غناه تفلتيهم ازي ناي هزباو قنبار حقي أنا خا أبتحت حقي بسرح كساب عنكراز ملأت بيرولاتني جن زمسلني نهاجرا حدنتن زتنكف قدات سقيلة أي تحفلاني كمون تزغون سمتهم بسم هاجراونت زشقطو الكسبات نالعلكو تاريخهم من النتومن علامهم مززركو أب إيرتراغن كومو زبهال يلن أي فكدني سلازا أبزا هاجر حقن هاجر حدنتن زغونت إيرترا نحدنتنا زترنع سقمتتات نوسدي ملأفتنا رجعتيو أرتيست هاجرنا بمجدهم نتي إيرتراوي هاجرا وحيلي يكالو وارساي غوميدا أبونا تغلين كيل غبرس غماري إلواني روندي بحجو النجيجننتون أبركوتون بخالك على تخجلت ومخانم أيماتن سنة باباو مجلتي أقداسي كما هاجراو مزوعي كرعام انت جميرون سم كنبزح انت جميرنا نجن نمفل لاي إنا عدل نهب زلنان نسألاتنا زخون باتري نقبل زلنان سلازي اتهم نعي كهاجمون زنكادو سألاتي إيرتراويان نحد حدنا أب كمزز عمس سلز عباتات كنفلاله كاب كند علامان عندل هيسنا أب قايقو جزينا خنا حلفن زداليوم توقع أمون قناخ قبرو سعرولو اتزحزن زقبرو دما قلق عبايت نبلوم أسر تسور شرحي كندل هتوخ تعزبن كاللخاي نتقن دار استقوسيوم أبنو سار استقهوتو تناي فتنو قال يوسف دما قداي نايز بمخان تيفوزو ناي تحدى تباهيلو نابزي تدلين كابتقن زعبا زوطا كان قداي كأتو خايفتن اتزحلفنا يوم الأخت تقوسيو صلاتنا نابكال بمتمزاز عددا شطارو أمكو قبرونان كلو ننكحلو يوم الأختي نتعب حد زلو متأممان نمساس زقبرو ساعري نتأنكقلو مستير عوتنا متصورنا متأممانان نتأنكق زبل زلوغن كاب صلاة تراي كونن كابتم فتو تمثيلهم مرزز زرقو الدملدون مالتي سلازي حجون حدنتنا خطرو خابز قولو مقددات حاده اتم من تهاجر نقادل زلنا خلاتنا تقادل تخنب بحال ألنا إنا نبل زلنا
ከምታብ ጊዜ ቃልሲ ናጽነት ንምምጻእ ዝተጋደልናዮ ሉዓላውነት ንምዕቃቡን ብትብዓትን ብንጹር ዕላማን ንጋደል ማለት እዩ ድሮ ወሪስካስ ብረት ሒዝካውን ህይወትካ ኸፊልካ ሉዓላውነት ንምኽባር ናብ ግንባር እናኸድካ ዋርሳይ ክትበሃል ኣይከኣልን ሞጎት ኣይኮነን ግና ተጋዳላዩን እኮ አገልግሎት ንሃገር የገልግል ስለዘሎ አስተውዕሉ አነ ሃገራዊ አገልግሎቴ እንተበልካ ንሓደ ዓመትን 8 ወርሕን ጥራዩ እሞ እቲ ድሕሪኡ ደሎ ጊዜ ጉዱድ ዕስክርናዩ ይብሉኻሉ ተጋዳላኤ እንተልካ ግን ብፍታውካ ንሃገር ወጽኤ ኣለኹ ይትርጉሙ ስለዚ ነቲ ዝብሎ ዘለኹ በታ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ጥራይ እንደኹን ርድኦን ፈትን ገለ ሰባት ንኽምልሱ እምበር ንኽርድኡ ይኮኑን ዝሰምዑ ይበሃል ጽን ክንበሃልን ነቲ ዓብይ ስእሊ ክንርእን ግዳይ ናይቶም ንቓላት ብምንጣልን ዘይዕላምኡ ትርጉም ብምሃብን ኣበር ክረኽቡ ህርድግ ዝብሉ ጸላእቲ ኣይንኹን ናታቶም ዕላማ ሕጁን ነቲ ዓብይ ሃገራዊ ዕላማ ንጽምዶን ውጽኢቱን ንምብርዓን እዩ ነዝን እንቀሓሉን ግዳያት ኣይንኹንን ኢልወካሎ ሓደ ወርጃ ማዕዶ እንታይ ልንመስለኩም ተጋዳላይ ክትከውን ቅድም ናይ ተጋደልቲ ትሕትና ያሃለኻ ይገርም ኣነስ ደሓን ትሕትና ስለ ዘይብለይ ተጋዳላይ ንኽበሃል ኣይበቑዑን ንበል እቲ ሕቶ እዚ ኩሉ ምእንቲ ሃገር ኣብ ኩሉ መዳያት ዝምክት ዘሎ ዜጋ ናይ ተጋዳላይ ክብርታት የብሉ እንዲ ዝብል ኣለዎን ፈረቓን ናይ ተጋዳላይ ክብርታት እንተዘይህልዎሞ ነቲ ልኡላውነት ሃገር ንምድፋር ዘንቀደ ወራራት ህይወቱ ኸፊሉ ይመከቶን ዝወለዶዚ ንጥይት ብፊልም ወይ ብማዕዶ ወይ ኣብ ሓንቲ ስታንሳ ተሸጒጡ ወይ ኣብ ጻዕዱ ዝጸሓፍዎ መጻሕፍትን ጥቕስታትን ኣይኮነን ዝፈልጦ ብጭቡጥ ጥይት ብየማነ ጸጋሙን ናፋጸ ድንብርጽ ከይበሎዩ ምእንቲ ህዝቡ ተወፊዩ ንነዊሕ ዓመታት ብትዕግስቲ ብዋጋ ናይ ትምህርቲ ጊዜው ብዋጋ ናይ ምዕባለ ጊዜው ብዋጋ ናይ ሓዳርን ውላድን ጊዜው ብዋጋ ናይ ሞጻኢ ህይወቱ ምእንቲ ሃገር ነዊሕ ዓመታት ከይተሓለለ ኣበርኪቱን የበርክት ኣሎ ከምዚ ክገብር ዝኽእል ዜጋ ናይ ተጋዳላይ ክብርታት ዘለዎ ጥራይ ስለዚ ድማ ተጋዳላይ ክበሃል ኣይውሕዶን ኣይዓብዮ ኣይንእሱ ቃልሲ ድማ ኣሎ ምስ ሓሳዳት ምስ ሓሲድን ጽቡቕ ክዳን ተኸዲኑ ጽቡቕ ጫማ ረጊጹ ካቴና ገይሩ ብሪቕሪቕ ኢሉ ክብሉ ዝውዕሉ ዕላሞም ከፊእናን ሓሲሙናን ክርዩና እዩ ኣወል ስዒድ ሓሚሙ ጸሚሙ ከፊእዎ ደኺው ተኣሲሩ ኢሎም መምርሒ ፕሮፓጋንዳታቶም ንኽገብሩና እዩ ስለዚ ንሕና ብግልባጡ ኾይንና ክንጸንሖም ግድን ይኸውን እዚ ንፈተውተይ ነቶም ክብህ ዘይብሎ ኣድነቕተይን ቲፎዘይን ዝገብሮ ዘለኹ መብርሂ እዩ እምበር ንጸላኢ ጸላእ ምዃኑ ይተርፎን እዩ ኣብዝን ማ ነስተውዕል ኣብዚኣ ብንጹር ክትርዳእኩም ዘለዋ ሓንቲ ሓቂ ክነግረኩም ኣወል ስዒድ ተኣሲሩ ትብል ዜና ንምንታይ ከም ድፈነውዋ ተረዲኣትኩም ዶ ነዛ ዋርሳይን ተጋዳላይን ትብል ሓሳብ ኣብደላታ ብምስማር ሻ ኽተጥፍእዋ ምእንቲ እዩ ምኽንያቱ ንኣወል ስዒድ እኳ ዛ ሓሳብ እዚኣ ስለ ዘለዓለ ዝኣሰሩዎስ ኣነ እንተይለያ ዳ እንታይ ክመጽእ ንኽንብል ምእንቲ እዩ ደቂ ሓወቦይ يا غزناي دماموش ترى مفلات كابينا انت ودعوا بوي سلام هكا سلام زي كبور بريزيدنت اب حد قال محتت زبولو دما رينا نملس هاغراو غلغلوت اب قدمنا صنت اب حرنتاو قالسي هاغراو غلغلوت كل سمن هاغرو خغلغل لي تسلفو زتقفل مسواتي كل عينت ضخامات كل عينت بالدهوتات بهاجرا وغلغلة كل سب نهاجرو بتوفاينت ناس هاجر نممساسي أغلغلة ينيرو مسجية مدرخنا غيره نحيله نتنصره تعيدو ساننا واحد هوحات عفتو غزياو محدار كتايش كلون تزحلفه غزياو محدار كتايش كلو ناي سلطان سسع خم زي بلا اريا يا بتكبار كاودي سابا نام مقله خور كلون ناي سلطان سسع خم زي بلوم بتكبار يوم يحازو سلطان يكون انت قداي عد ناي معبالن ناي ملواطن قداي يلوم يوم أب تقرأي مسيومون تخونتات مسقات أما أجزاهم حداري تايش كبهال كله أنا يتمري سايبلتن ساقم يلن تمرت سايمرت تقرأي تراح يساقري لايا بزحات كومبرومايزن دا قبرت مسيا كمتنو دوليو أي سرحتني نانبل
كم تندليو أي سرحتني نانبل تغكلك أي سرحتن كم تو الندليو نجرجن بزحات وسانتات ولا بزا سبب وان زي أخوين أون بزحات وسانتات ناوسنت مزيا كستاوسكم إيه كلته حد إكزامبل كون نازخلو حد غلط تندره نعبنت وسانة حوحات جزياو محدار بريزيدنت زخون أو جزياو محدار كعاتو خالقت ودباتون حقافيت كوينان مخاد حدا كلاي وسانة حوحات كابناي جيتاچو جزيز تمهارتو أبناي ود ورده كيدقم زغارة اللغيارون عدد حيني عينوريون زل نمبر عد زرحان وسانة وسينا يزول امنة اللندي كما ينتلكم نعبنت بتانا ود ورده حز خدا زل كايدا ناي مخاتز بهال كوميتين تزيت ايش نيرو جزياو محدارن حوحاتن سراويتن زلو ناي مخاتز بهال كوميتين تزيت ايش نيرو ولا فزازيهم ولا اكايدو فزاتين برو مخنياتو فزازو لزلو من تايو قديمو قد مخلت ثلاث ورحي كودوم زنورم نغرات اسك حزب من طلطالهم واغان خفللو سلازلناي ነገር ግን ኮም ዝበለው ውሳነ ወሲና ካውድብ ስትራቴጂክሊ ክሕግዝ ዝኽእል ነቲ ግዜያዊ ምሕዳር ክሕግዝ ዝኽእል ኮሚቴ ምጥያሻ ኣድሒኑ ዋይነት ዓዲ ወዲ ወረደ በታ ዝኸዳ ዘሎ ሕዚ ከምኡ ገይሩ ዝሕዝ ሓይሊ ስልጣን ዝኾነ ሓደጋ እንተጋጠመውን ቴክ ኦቨር ገብር ዝኽእል ሓይሊ እንተ ዘይቋቆም ነይሩ ኣያ ዘይብሉ ማእገር ዘይብሉ ህዝቢ ይኾን ነይሩ ሕዚ ፅቡቅ ውሳነ እዩ እቱ ናይ ራያ ትማሊ ይኽበር ነይሩ ተኸባቢ እቲ ዞባ ካብ ገዛእ ካብቶም ጨፍጨፍትና ካብ ጀኖሳይደራት ነፃ ዝኾነሉ ዝብል እንዳኽበሩ ነይሮም እግረ መንገዶም ምስ ናይ ህዝባዊ ጉባኤ ንሱ ኣብኡ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ኣሎ ንሱ እውን ክንሪኦ ክንምኩር ኢና ኣብ ራያ ዝነበረ ሰራዊት ፀላኢ ንክወፅእ ኣብ ፀለምቲ ንኽኣቢሎም ንኸውፁ እዚ ዓይነት ውሳነታት ምኻዱ ምስ ሰራዊት ሓዊስካ ዓበይቲ ውሳነታት ተወሲኖም እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ቤት ምኽርና ክምለስ ኣለዎ ቤት ምኽሪ ክምለስ ድሕሪት ቤት ምኽሪ ዘቋቁሞ መንግስቲ ንርኢ ናይ ቤት ምኽሪ ሓላፍነት ይኸውን እቲ መንግስቲ ምቋቋም ዝብል ውሳነ ምውሳን ማለት ካብዚ ላዕሊ ሓቋፍነት የለን ንቅድሚት ብዝኸረትሎም ቁፅሪ ሓቋፊት ኣይኮነትን ኢልካ ምኻድ ኣግባብ ኣይኮነን ኢለ ዝኣምን ኣነ ከም ዜጋ እየ ዝነቅፍ ዘለኹ ዝንቀፍ ከም ዜጋ እውን እየ ሓሳብ ዝህብ ዘለኹ ህዝቢ እውን ክልወጥ ከም ሚድያ ከዓ ንሰርሕ ኣለና ማለት ካብዚ ንላዕሊ ናይ ባዕላ ስልጣን ተመሪፃትሉ እያ ኣይሰርሓትሉ እንተ ዝተመረፀትሉ ኩናት ኣጋጢሙ እቲ ኩናት ብኮማንድ ፖስት ክምራሕ ስለ ዝነበሮ ብኮማንድ ፖስት ተመሪሑ እቲ መንግስቲ ክንመልስ ኢና ንብል ነርና መንግስቲ ስርሑ እንተይጀመረ ኸይዱ ብኮማንድ ፖስት ይመራሕ ተባሂሉ ኮማንድ ፖስት መሪሕዎ ተመሊሱ ተመፂኡ እውን ንመረፃ እስካዕ ሕዚ እውን ዋላ ሪኢኹም ዋላ 5 ዓመት ኮይኑዎ ሓሊፍዎ እንተተባህለ ንመረፃ ዝኸውን ንመረፃ ምቹእ ዝኾነ ባይታ እስካዕ ዘይተፈጠረ መረፃ ክግበር ትኽክል ኣይኮነ ትዘሎ ከቕፅል ይኽእል እቲ ቤት ምኽሪ ከም ዘለዎ ሕጊ ናይ ሕጊ ፋላሲ የብሉን ኣብዚ ባይዘወይ ናይ ሕጊ በዓል ሙያ እውን እንደልየሉን ንምትንታን ነዝዩ ኢትስ ኢዚ ኣብ ዓለም ዝግበር ዘሎ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ከተገይሩ መረፃ ይኾነልናን ሕዚ ስለዝኾነና ውሕለና ተባሂሉ ናይ ቤት ምኽሪ ዕድመ ኣይተናውሕን ድዩ እቲ ቤት ምኽሪ ተመሊሱ ንክንደይ ኢኸናውሖ ሕዚ ዕድሚኡ ንሪኦ ህዝባዊ ተቐባልነቱ ንሪኦ ተዓገርገር ግን ትኽክል ኣይኮነን ትኽክል ኣይኮነን ቤት ምኽርና ይመለስ ማለት ትኽክል እዩ ቤት ምኽርና ስለ ዝኾነ እቲ ቤት ምኽሪ እቲ ተመረፀሉ ግዜ ኣይሰርሐን ስለዚ ሃይሉ ይጀምር ኢልና ክንከድ ንኽእል ኢና ኖ ኢሉ ድሓና መረፃ ከሳግር እስካዕ መረፃ ዘሎ ናይ መኸተ መንግስቲ ክኾን እንተኢሉ እውን ኢትስ ኦኬ እንታይ እዩ ዝኩሉ ዕግርግር እቲ ምኽንያቱ ክነግረኩም እዩ ካብ ሕጊ ወፃእ ዝኾነ ዝተገበረ ነገር ስለ ዘየለ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ርሑቁ ነየድልየና ናይ ኢትዮጵያ ተመክሮ ተጠቂምና ክንመልሶ እስካዕ ዝኽኣልና እቲ ቤት ምኽሪ እንታይ ዕግርግር ሕዚ ተዕግርግር ናይ ማንም ንዓና እትውና ስልጣን ሃውና እያ ስልጣን ብትካቦ ይኮነን ተመሪፅካ ህዝቢ ኮንቪንስ ጌርካ ንህዝቢ ረዲእካ ህዝቢ ሂውካ እዩ ስልጣን ዝተሓዝ ኢልና ክንመልሶም ዝግባአና ስሱዓት እዮም ስሱዕ
እንካ እንዳተባህለ እንዳተዋሃበ እንተኸይዱ መቋረፂ የብሉን ናይ ስስዕ መቋረፂ ናይ ስስዕ መወዳእታ የለ ንስስዕ ከኣልዮ ዝኽእል ሕጊ ንስስዕ ከኣልዮ ዝኽእል ህዝቢ ስለዚ ጌጋ ይኸዱ ኣለዉ እቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ወል ነቲ መኸተ ዝኸውን ሓይሊ ክነቋቁም ከለና ግን መንግስቲ ስለ ዝኾነ ተመረፀ ስለ ዝኾነት መንግስቲ ተመረፀ ስለ ዝኾነት ሕወሓት ኣነ በይነይ ዝሕዞ ከይትብል ግን ተሓሳሲብና ተደጋጊፍና ስለ ዝኾነ ክንከድ ዘለና ኣብዚኣስ እከለንተ ዝኣቱ ይሓይሽ ኣብዚኣስ እከለንተ ተኣቱ ይሓይሽ እንዳተባሃለ ክኸይድ ኢና ክንደፍእ ዘለና እዚኣ እውን ንኸይትግበር ግን ብስስዖኦም ምኽንያት ነዚኣ እውን ጃምፕ ክንገብራ ክንፈርሖም ክንሰግኦም እዚኦም ናይ ስልጣን ስስዒ ዘለዎም ክንብሎም ዝገብሩ ፓርቲታት እንተሃልዮም ግለሰባት እንተሃልዮም ግን ኣግባብ ሓዙ ክብሎም ህዝቢ ናይ ግድን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ